Jeste li čuli onu rečenicu? Nju je izgovorio čovjek na čijim plećima leži najveća država na svetu i nije rekao ništa nalik onome što bi slabi vođa rekao. Nije okrivio druge, nije bežao od odgovornosti, nije se pravio da je sve sjajno. Rekao je ono što samo jak čovjek može da kaže. Imamo probleme i rešavamo ih. Dok se svijet navikao na političare koji lažu, izmišljaju i prebacuju krivicu, Vladimir Putin je u nedjelju na kongresu Jedinstvene Rusije izašao pred svoje ljude i priznao istinu. A ta istina, koliko god teška bila, nije znak slabosti, već upravo suprotno. To je znak vođe koji ne beži od onoga što se dešava, koji vidi opasnosti, koji zna da su napadi na rusku teritoriju postali ozbiljni, ali koji isto tako jasno poručuje: Rusija će sve to da prebrodi. I zato je važno razumjeti šta se tačno događa na frontu i iza njega, jer slika koja stiže iz ukrajinskih i zapadnih medija često je iskrivljena. Pazi sad, ono što oni predstavljaju kao Putinov poraz, mi možemo da vidimo kao Putinovu realnost i njegovu spremnost da je prihvati. I tu dolazimo do ključne stvari. Kako prenosi Telegraf, Putin je priznao da Rusija ima problema u ratu sa Ukrajinom. Da, to je rekao, ali pogledajte kontekst. On nije rekao gubimo, nije rekao ne možemo, nije rekao krah, rekao je problemi i dodao je odmah, citiram ga: svesni smo ih i reagujemo na njih. Ako je to slabost, onda ne znam šta je snaga, jer slušajte, ko priznaje problem, taj ga i rešava, ko se pravi da ga nema, taj to ne. Putin je pokazao upravo ono što se od vođe očekuje: prisebnost, odlučnost i jasnoću. Naravno, prema navodima pojedinih izvora, njegov govor uslijedio samo nekoliko sati nakon što su ukrajinski dronovi napali rafineriju u Krasnodarskom kraju. Kažu da je jedna osoba poginula, kuće su oštećene, a ruska odbrana je navodno presrela 213 dronova u samo jednoj rundi napada. To je brojka koja govori sama za sebe. Da, dronovi prolaze, ali ruski sistemi ih obaraju u ogromnom broju. I da, šteta postoji, ali Putin ne krije, ne umanjuje, ne pravi se da je sve pod kontrolom. On kaže: teroristički napadi na našu teritoriju i infrastrukturu, i dodaje: nesumnjivo ćemo prevazići sve izazove. To je poruka jasna, odmerena, dostojanstvena. Ali ovdje priča nestaje, jer ono što zapadni mediji predstavljaju kao poniženje, mi možemo da vidimo kao test. Kako navodi Politico, ukrajinski udari su bili toliko uspešni da neki visoki zvaničnici NATO-a veruju da slabe Putinov uticaj na vlast. I to je, pazi sad, tačka na koju treba stati. Ko je video Putina da se klati? Ko je video njegovu ruku da podrhtava? Ko je video bilo kakav znak panike? Niko. Jer zvanično to nije potvrđeno, a prema dostupnim informacijama Putin je na istom kongresu govorio o novim merama za snabdevanje gorivom, o zabrani izvoza dizela, o radnim grupama koje rešavaju probleme na terenu. To nije čovjek koji beži, to je čovjek koji upravlja krizom. Iako su ovi navodi tačni, da NATO procenjuje da Putin slabi, onda se postavlja pitanje: zašto oni to stalno ponavljaju, a on i dalje stoji? Zato što žele da ga vide slabim, ali mi ga vidimo drugačije. Međutim, hajde da pričamo o onome o čemu se manje piše. Naime, prema pisanju Blica, ukrajinski dronovi su pogodili i rafineriju u Jaroslavlju, istočno od Moskve, a vlasti su privremeno ograničile saobraćaj na putevima ka glavnom gradu. To je naravno neprijatno, ali pogledajte šta to znači. Ukrajina može da šalje dronove duboko u Rusiju, ali Rusija dalje kontroliše i funkcioniše. Pumpe rade, ljudi se kreću, život se nastavlja. A Putin je, kako prenosi TASS, na sastanku sa visokim zvaničnicima razgovarao o snabdevanju poljoprivrednog sektora gorivom. Što znači da on razmišlja o žetvi, o hrani za svoj narod, o stabilnosti, dok se rat vodi na hiljade kilometara daleko. To je vođa koji ne gubi iz vida svakodnevicu. I baš tu nastaje razlika između njega i onih koji upravljaju Ukrajinom. Jer dok Volodimir Zelenski hvali udare na ruske rafinerije, Putin razmišlja kako da ruski seljak ima gorivo za traktor. Ko je ovdje bliže narodu? Odgovor je jasan. Slušaj ovo. Prema izveštaju Reutersa, Krim se suočava sa nestašicom struje i goriva, a vlasti su proglasile
vanrednu situaciju. I šta to znači? To znači da Ukrajina želi da odvoji Krim od Rusije, da ga učini ostrvom, kako je to rekao ukrajinski ministar nedavno Fedorov. I oni su u tome delimično uspjeli. Putin to zna, ali, pazi sad, on je taj koji je još 2014. godine doneo odluku da Krim bude deo Rusije i bez obzira na sve, 500.000 Rusa tamo i dalje živi, čeka, trpi, a Putin je rekao, obezbedit ćemo nepovredivost ruskih granica. To nije prazna rečenica, to je obećanje. I ako je istina da su veze Krima sa Rusijom prekinute, ako je istina da gorivo ne može da stigne, Putin zna da to mora da reši i rešit će. A sad, ovdje treba uzeti s oprezom ono što zapadni mediji pišu. Kako prenosi Daily Mail, postoji strah da Putin paniči i da bi mogao da eskalira čak i upotrebom taktičkog nuklearnog oružja. To je naravno spekulacija, ali ako je tačno da Rusko ministarstvo spoljnih poslova preti sistematskim udarima, onda to nije panika, to je priprema. To je signal da Rusija ima odgovor. I to je ono što NATO, kako piše Wall Street Journal, mora da ima na umu prilikom sljedećeg sastanka u Ankari. Jer, sa druge strane, ako Putin zaista razmišlja o eskalaciji, to ne znači da je slab, to znači da je spreman da ode do kraja, a ko je spreman da ode do kraja, taj ne gubi, zar ne? Zato je važno sagledati širu sliku. Prema navodima zapadnih medija, Rusija navodno trpi 30.000 žrtava mesečno. I to je brojka koja šokira. Ali, pazi sad, ko to objavljuje i ko to proverava? Dok zvanični izvori to ne potvrde, mi moramo da budemo oprezni. I bez obzira na sve, Putin i dalje vodi svoju zemlju. On ne beži u inostranstvo, ne sklanja se u bunker, ne prebacuje krivicu na generale. On izlazi na kongres svoje stranke, gleda svoj narod u oči i kaže, da, teško je, ali izdržat ćemo. To je ono što narod voli, to je ono što publika prepoznaje. Nije on vođa koji prodaje iluzije, on je vođa koji deli realnost, a u realnosti Rusija je velika, jaka i sposobna da pregura sve. I tu dolazimo do onog što je najvažnije. Kako će se ovo završiti? Ako su udari na ruske rafinerije deo ukrajinske strategije da oslabe rusku ekonomiju, onda Putin već radi na rješenju. Zabrana izvoza dizela, radne grupe, direktive za poljoprivredu, to su potezi koji pokazuju da on ne sedi skrštenih ruku i dok Zapad širi priču o Putinovom padu, on gradi alternativne puteve snabdevanja, jača odbranu, prilagođava se, a to je ono što oni ne shvataju. Rusija se prilagođava, a kada se Rusija prilagodi, ona postaje jača. Sa druge strane, Krim jeste u problemu. Plaže su zatvorene, turisti su otišli, leto je praktično otkazano, ali to je privremeno. Putin je već rekao, odgovorit ćemo na sve terorističke napade i kada on kaže, on to i uradi. Zato ne treba sumnjati da će naći način da ponovo poveže Krim, da obnovi snabdevanje, da vrati red, jer to je ono što on radi i on vraća red tamo gdje ga nema. I na kraju postavlja se pitanje, šta dalje? Da li će NATO smeti da uđe u direktan sukob sa Rusijom? Da li će Putin povući potez koji će sve iznenaditi? I kako će obični ruski čovjek, onaj koji stoji u redu za gorivo, koji sluša vesti o dronovima, koji gleda svog predsjednika, gledati na ovaj rat za godinu dana? Jer istina je da su Rusi strpljiv narod i oni znaju da Putin nije lagao kada je rekao da će biti teško i zato ga poštuju, zato mu veruju. E sad, šta vi mislite? Da li je Putinova iskrenost znak slabosti ili znak snage? Da li će Rusija uspjeti da odbije sve napade i izađe jača? Dragi gledalci, slušajte, nije svaka rafinerija samo gomila čelika i cevi. Svaka od njih je deo ogromnog sistema koji hrani cijelu jednu zemlju. A kada Ukrajina šalje svoje dronove ka Slavjansku na Kubanju, kada pogađa postrojenje u Jaroslavlju, kada gađa Titan centar u Volgogradu, oni ne gađaju samo metal, oni gađaju ruski stomak, oni gađaju ruski džep, oni gađaju ono što običnog čovjeka tera da ujutru upali auto, da sipa gorivo, da plati račune, da nastavi dalje. I zato Putin ne sedi skrštenih ruku. On zna da je rat postao totalan, ne samo na frontu, već i u pozadini. I zato je njegova poruka, ona od nedelje, bila toliko važna, jer kada čovjek na čelu najveće zemlje na svijetu kaže imamo problema, to nije jauk, to je poziv na oprez, to je signal svima u sistemu. Dižemo se,
prilagođavamo se, idemo dalje. I tu dolazimo do jedne zanimljive stvari koju zapadni mediji naravno ne ističu dovoljno, a to je kako Rusija odgovara na ove napade. Jer prema pisanju Reutersa, Putin je već najavio da se razmatra zabrana izvoza dizela. Šta to znači? To znači da Rusija čuva svoje za sebe. To znači da bez obzira na to što Ukrajina gađa, Rusija ima dovoljno da nahrani sopstvenu ekonomiju, da obezbedi svoje poljoprivrednike, da sačuva stabilnost. I to nije potez slabića, to je potez čovjeka koji zna da je samo dovoljnost ključ opstanka. Dok Evropa drhti zbog cene gasa, dok se Njemačka premišlja da li da ponovo pokrene svoje fabrike, Rusija ima rezerve i Putin ih koristi pametno. Ali pazi sad, ovo je ono što mnogi ne vide. Dok se pažnja sveta usmerava na dronove i rafinerije, Rusija ne miruje. Ona gradi, ona jača svoju odbranu, ona razvija nova sredstva. Prema informacijama koje se pominju u vojnim krugovima, ruski sistem PVO postaje sve efikasniji. Samo u jednoj noći oboreno je preko 200 dronova. To je brojka koja govori o ozbiljnosti i organizovanosti. I da, neki prođu, neki naprave štetu, ali svaki put kada prođu, Rusi ih presreću sljedeći put. To je učenje na greškama, to je prilagođavanje, a to je ono što ovaj narod radi od vekova. Uči, prilagođava se i na kraju pobedi. I baš tu nastaje problem za Ukrajinu, jer oni troše ogromne količine dronova. Svaki napad košta, svaki dron košta i dok oni pogađaju rafinerije, Rusi popravljaju štetu za nekoliko dana. Dok oni prave nestašice, Rusi pronalaze alternativne rute. Dok oni misle da su zadali udarac, Rusi već razmišljaju o sljedećem koraku. To je, da kažemo, maratonska trka, a ne sprint. I u maratonu, ko brže trči na početku, često stane na pola puta, a ko meri korak, taj stiže do kraja. Putin meri korak. Međutim, hajde da pričamo i o Krimu, jer tu priča postaje još zanimljivija. Kako prenosi Sky News, poluostrvo se suočava sa ozbiljnim nestašicama. Struja se isključuje, goriva nema, turisti su otišli. I vlasti koje je postavila Moskva proglasile su vanrednu situaciju. To zvuči loše, zar ne? Ali slušajte pažljivo. Krim je preživeo gore stvari. Krim je preživeo Krimski rat, preživeo je građanski rat, preživeo je 90. Preživeo je sve i preživjet će i ovo, jer Putin je rekao, obezbedit ćemo nepovredivost ruskih granica. I to nije rekao zato što je hteo da zvuči lepo, to je rekao zato što je to plan, zato što zna da će se to desiti. Možda ne sutra, možda ne za mjesec dana, ali desit će se. I dok Ukrajina slavi privremene uspehe, Rusija gradi mostove, kopa tunele, razvija alternative, jer Krim nije samo teritorija. Krim je simbol i Putin to dobro zna. A sada ono najvažnije. Kako ovo sve utiče na samog Putina? Prema navodima pojedinih zapadnih analitičara, on je sada u najtežoj poziciji od početka rata. Ali pazi sad, isti ti analitičari su govorili da će Kijev pasti za 3 dana. Isti ti analitičari su govorili da će ruska ekonomija kolabirati. Isti ti analitičari su govorili da će se Putin povući. I šta se desilo? Ništa od toga. Zato ove procene, dragi gledaoci, treba uzeti sa više nego jednom rezervom. Jer Putin nije običan političar. On je čovjek koji je prošao kroz sve. Od uličnog borca u Leningradu, preko KGB-a, preko noćnih smjena u Njemačkoj, preko ratova u Čečeni, preko svih sankcija, preko svih pokušaja da ga sruše. I svaki put je ostao. I svaki put je ojačao. Zato je opasno pisati mu nekrolog, dok on još uvijek drži govore na kongresima, dok još uvijek upravlja, dok još uvijek ima podršku naroda. I tu dolazimo do onoga što zapadni mediji ne razumeju, a to je odnos između Putina i ruskog naroda. Dok oni pišu o padu popularnosti, na ulicama Moskve i dalje se vide zastave. Dok oni pričaju o nezadovoljstvu, ljudi i dalje gledaju njegove obraćanja. Zašto? Zato što on nije lažirao, zato što nije obećavao laka rješenja, zato što je još na početku rekao bit će teško i ljudi su mu verovali. Sa druge strane imamo Zelenskog. On svakodnevno objavljuje uspehe, prikazuje snimke dronova, hvali se udarima i to radi. Ali šta se dešava na terenu u Ukrajini? Gradovi su razrušeni, ljudi beže, privreda je na kolenima.
On govori o pobjedi, a narod nema struju, nema vodu, nema posao. I ko je ovdje bliži istini? Putin koji kaže teško nam je, ali borimo se, ili Zelenski koji kaže sve je super, napredujemo. Pitanje je retoričko. I zato kada sagledamo sve ovo, dragi gledalci, dolazimo do zaključka koji Zapad ne želi da čuje. Rusija ne gubi. Rusija se bori i u toj borbi ona uči, ona raste, ona jača. A Putin je vođa koji je vodi kroz najteže vrijeme. I on to radi onako kako to rade prave vođe. Bez vike, bez dreke, bez lažnih obećanja. Samo posao se radi. A sada kraj ove priče je naravno otvoren. Jer rat se nastavlja, dronovi dalje lete, pumpe su i dalje prazne, a Putin dalje stoji. Pitanje je, šta će biti za 6 mjeseci? Hoće li Ukrajina uspjeti da održi ovaj tempo? Hoće li Zapad nastaviti da šalje oružje? Hoće li Putin povući neki novi, neočekivani potez? I kako će na sve ovo gledati običan čovjek u Rusiji, onaj koji svaki dan ode na posao, vrati se kući, plati račune i čeka da vidi šta će sutra doneti?